अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वाक़या है हज़रत मूसा और बारिश के बीच का दोस्तों वार्तालाप वाक़या है। तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा समाप्त कीजिएगा दोस्तों, और इंशाल्लाह दोस्तों वीडियो को पूरा वाच तक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, दोस्तों बूढ़ा रिक्वेस्ट तड़प रहा है, लोग परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत आया, बारिश नहीं हो रही है, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान हो गए। भागे भागे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह के पैगंबर थे, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, दुआ करें अल्लाह इस मुसीबत से हम लोगों को बचा ले, बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ करी, या अल्लाह हम लोग, हमारी कौम बहुत परेशान है, या अल्लाह बारिशों का नुज़ूल कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लोगों को लो मैदान में जमाओ, दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों को लेके चले। कितने लोगों को ले चले भाई? एक मैदान में जमा हुए, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे, दुआ को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, मेरे अल्लाह ने कहा, ओ मूसा तेरे दरमियान में मेरा एक बंदा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है। जब तक वो इस मजलिस से निकलेगा नहीं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। मूसा, जब तक वो निकल कर जाएगा नहीं इस मजलिस से, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। 40 साल से वो गुनाहों में मुब्तला है और मेरा मुकाबला कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 का मजमा, 70,000 का मजमा, आपने खिताब किया, लोगों कौन है ऐसा गुनहगार जो अपने गुनाहों से अल्लाह का मुकाबला कर रहा है, और तुम्हारी गुनाहों की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है, निकल जा। लेकिन जो गुनहगार था ना, जो गुनहगार था, वो सोचा कि शायद मेरे जैसा कोई और गुनहगार होगा। वो दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ। तो समझ गया कि मैं ही हूं। वो समझ गया कि मैं ही हूं, मेरे ही वजह से बारिश नहीं हो रही। तो सोचने लगा, अगर इस वक्त मैं इस मजमे से बाहर निकल के जाता हूं तो लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार था। बोलेगा नहीं बोलेगा? अच्छा, उर्दू बुझते पा रहे हैं तो अपने तो अल्हम्दुलिल्लाह, शिक्षित लोग, तो पढ़ा लिखा लोग, कोई भाषा क्या कहते हैं कि समझ जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं कि लोगों कौन हो, निकल जाओ। अब वो बंदा जो गुनहगार है सोचा कि इस वक्त अगर मैं इस मजलिस से निकलता हूं तो लोग मुझे गिरी हुई नजर से देखेगा, लोग कहेगा कितना बड़ा गुनहगार है, कौन ऐसा गुनाह करता है जिसकी नहुसत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है। तो बंदा निकला तो नहीं, उसी जगह बैठा बैठा सर पे एक चादर रखा और अल्लाह की बारगाह में बोला कि मौला, मेरे प्यारे रब, तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं कौन हूं। या अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है। या अल्लाह, अगर मेरा गुनाह बड़ा है तो सारी दुनिया के गुनहगारों की गुनाहों को मेरे सर पे डाल दे। अगर तेरी रहमत बड़ी है, लाइक करो, तो या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। वो रहीम रब, वो करीम मेरा अल्लाह। उस शख्स का इतना बोलना था, इतना कहना था, आंसुओं से चंद कतरे गिरे, आंखों से आंसुओं के चंद कतरे गिरे होंगे। देखते बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, चिलचिलाती धूप में बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। देखते देखते चंद मिनटों में ले बारिश की दे बारिश, मौसलाधार बारिश। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं,
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا نہیں. تو میرے اللہ کہتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا انہی کے طفیل میں نے بارش کو برسایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر وہ کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کون تیرا وہ بندہ ہے؟ تو میرا اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ میرا گنہگار تھا، جب تک وہ میرا گنہگار تھا اس وقت میں نے اسے رسوا نہیں کیا. اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب بھلا ہم اسے رسوا کیسے کریں؟ قربان جاؤ میرے بھائی اور نوجوانوں، میرے بچوں یہاں سے کچھ لے کر جانا، یہاں سے کیا لے کر جانا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا. انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے الحمدللہ. سابقہ گناہوں سے ایک بات یاد رکھو، سچی توبہ کر لو گے چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، ستاروں سے زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا نہ ہو، زمین کے ریت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو. یہ تین بول بول کے بعد ہو جائے ہماری رسولیں. تو گائز سبسکرائب کرو. وہ تین بولے کہ ہے ارے چلت بوال چل چھوٹو ہیں میرے ساتھ بولو اللہ میری توبہ، گم گم دیا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تین بار جو بندہ بولے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. میرا رب اتنا رحیم ہے، میرا رب اتنا کریم ہے. دیکھیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سونے کا ٹائم تھا، گھر میں رہتے آرام سے سو رہے ہوتے، یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس کھیت میں بیٹھ کر آپ جگ رہے ہیں، مچھر بھی کاٹ رہا ہوگا، کمر بھی دکھ رہی ہوگی، آخر کچھ تو وجہ ہے. تو بتائیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ بھائی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ اس کا انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ ارے بولو بھائی، دے گا نا؟ تو انشاءاللہ، اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. یہ حمدے کے شعر میں جو سنا رہا ہوں اس پر اپنا آمین بولے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ